Hi guys! Ara galit ta dali yo Gcash 1K no. Kung sikan man share di mio video. Este ara video. Tajen me tu. Oy, kasase. Tu dali ay Gcash. Ka? Sita tu ki. Mucho mga bosen, Gail. Oh. Oh my god. Sen? Yan sweldo yayo. Hoy, no ito kaligita para ulam. Mebla si mama. Ang dalabu para ulam. Oh, 1K. Oh, patinoy daw ta para kuryente. Paga pa daw ta kuryente. Tapos mamang dala daw ki. Para paga kita. Yaga kasi mamang. Kabar na kita daw aros. Bisita kita kumpra. Dala buki ulit. Para aros. Oh, kabar para pang beauty daw tamin di mio. Yaga pang beauty di mio. Dala bro. Oh. Sige, thank you, Gela. Ay, hindi alam galit ka man Gcash galit ka lang galit.